pagkalaan eh, upitan eh. Di man ako ane. Ikaw, Dili. naligo ka kanina. Ano mong gabrihan? Oo. Ah. Salamat pa ko. Sorry kaya. So, I'm very sorry guys. You know, drop a comment or because I have a secret dream. I had to I will put it. No. Kita na ka ni. Kita na ka. Nagkisaya na rin mo. Sa mga ganahan. Tuon ako. Na, bisaya na ako Philippines na ko sa number kayo. Kaya naman na YouTube shoot. Ako nang managimo. Nag-secret lang ko kang bisaya ko. Philippines ako nang kita ko ninyo. Drop a comment or subscribe and like our page. Because we're going to give us a subscribe. We need to make some money, please. I will do it. Thank you. Hope you rather.